Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dumateng para masyayikh, para sepuh, para kiai dalam dereng sempat tepangan kula wau. Mugi-mugi sehat sedaya, kiai panjang umur saha para punyai utaminipun dzurriyyah saking Mbah Tajam, dzurriyyah saking Mbah Samsul Anam, Gus Mujib, sak keluarga muga-muga sehat sedaya. Para santri, para alumni, para asatid, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kapolsek, TNI, sedaya pengurus NU, hadirin hadirat rahimakumullah. Kula mboten model ceramah, badhe membahas beberapa masail, selesai ganti masail yang lain. Karena niki penting nyuwun dipun gatosaken, ampun ngobrol, ngoten nggih, ampun HP-an, nggih, kecuali sesekali perlu mawon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nomor setunggal, sebagian konco ingkang mimpin doa menika mengakhiri doanya kadang dengan menyebut subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Yang harusnya dibaca subhana rabbika, sebagian kula sering krungu subhanaka rabbika. Niku salah. Sing bener subhana rabbika, bukan subhanaka rabbika. Paham nggih? Langsung mawon subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ojo ditambahi ka, ojo subhanaka rabbika, ojo subhanaka rabbika, tapi subhana rabbika rabbil izzati. Sampun. Nomor kalih, dalam suwun menawi maos tiba ndamel lagu Jawa mawon, ndamel model Jawa, ojo didawak-dawakni. Dari dulu saking wulangane kiai kita teng musala niku pendek, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ngoten niku nggih pancen pendek. Nah, kanca-kanca ketularan model Arab dan memang lebih keren koyok-koyok, terus didawakne, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Salah lho ya. Halo, ojo syukur gayane, tapi monggo ngamal kanthi bener, sebab bacaan kuwi lek tajwide salah, dawa ndeke salah, maknanya berubah. Kula wangsuli ya Rabbi sholli ala Muhammad, ojo mat, ojo ngono. Tak baleni, sing bener, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terus alaihi, hae sing cetha, tartil itu ada ukuli harfin bihaqqih. Namanya tartil itu per huruf dilafatkan dengan pelafatan yang benar. Hi yo hi, aja ngono tok.
Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim alaihi. Iku apa alaihi? Hak ya hi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Terus ya Rasulullah, iku ada yang keliru, rungokaken. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'asyani wad daraji. Niku dari kata darajat, derajat, terus dibuang tae daraji. Damel dal terus daraji. Lah kanca-kanca Jawa sebagian ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wad daraji. Mboten apa-apa nggih, kula koreksi nggih. Atfatayya jiratal, atfatayya jiratal, duduk rodal. Jarun jamaknya bisa jiron, bisa jirotun. Jarun tonggo niku lho. Nah niku pakai tak jirotun. Ya jirotal alami, ojo ya jirodal. Kalau contohnya sing bener, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wad daraji atfatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Al judi loman, judun damel dal. Ya uhailal judi wal karami. Sebagian damel ta. Ya uhailal judi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wad daraji atfatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karam. Sampun nggih. Monggo kanca-kanca sing nderek majelis napa niki? Majelis selawat napa niki? Tolong menawi enten kanca maca sing badhe kula terangne niki, mangke jenengan elingaken wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di beberapa daerah kula nate nglurusaken dhateng rumah sakit NU niku ngidul duka desa napa niku? Sanding Tanggul ngoten lho. Teng Malang nggih nate. Niku soal ngeten iki. Ya Rasulullah ji'na liziyarah qasidina nartaji minka syafa'at li jami'il hadirina dan seterusnya. Niku maknane ngeten, ya Rasulullah ji'na, wahai Rasulullah kami semua datang ke kuburmu li ziarah qasidina, bermaksud ziarah teng kubure panjenengan Nabi. Paham nggih? Nartaji minka syafaat, kami ziarah ini bermaksud ngarep-ngarep syafaat saking panjenengan Kanjeng Nabi. Syafaat kangge sapa? Li jami'il hadirin, kangge sedaya sing hadir niki. Mestine khitabe niki ya Rasulullah atau ya Muhammad. Nah kadang sholawatan khitabe ya Allah. Maling ngene lek sholawatan. Ya Rasulullah ji'na ya Allah liziyarah qasidina ya Allah nartaji minka syafa'at ya Allah. Dan itu keliru loh. Lek disengaja musyrik loh mas. Mau sengaja iso dadi kafir.
Tak baleni ya, salahnya di sini. Wahai Rasulullah, kami datang ke kuburmu, berziarah ke kuburmu. Mestinya ya Rasulullah, kan ngono toh? Lah sing jamaah jawab ya Allah. Jadi malih kaya ya Allah, kami datang ke kuburmu untuk menziarahi kuburmu ya Allah. Lah ngono lho. Mboten napa-napa kula koreksi. Jadi niku biasa terus Rabbi faghfirli. Itu dari awal memang ya Allah gitu. Rabbi faghfirli dzunubi bi barakatil hadi Muhammad. Bener kabeh niku. Rabbi faj'al mujtama'na. Ya Allah bener ya. Ghayatu husnul khitami. Ya Allah bener. Waqtina ma qad sa'alna. Ya Allah bener. Min atoyakal jisami. Ya Allah bener sedaya
lagi diwaca. Sebab apapun yang bermerek NU niku lek salah, NU ini dianggap salah. Dan orang yang menyalahkan NU enggak peduli kuwi wong awam opo alim, pokok salah berarti NU salah. Ngoten niku. Jadi bahan kritikan orang di luar NU. Padahal sing salah kuwi pancen yo wong bodoh durung mondok. Hanya wong di luar NU enggak peduli, gak urus. Pokok NU salah lah ngoten niku. Tak jaluk senajan jenengan boten bunyai, boten ustazah, boten gus nggih, boten ning, boten kiai, tak jaluk menawi badhe tampil kudu bener saestu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya doa kunut subuh. Allahumma hdina fi man hadai. Ojo diwaca hadai. Niku dari fi'il madhi hadayahdi. Paring pituduh. Fi'il amare ihdi. Allahumma hdina. Ya Allah berilah pituduh petunjuk pada kami. Fi'il madine hada, mudhoreknya yahdi, amarnya ihdi. Krono fi'il madine hada, kalau huwa hada, ana hadaitu, anta hadaita. Ojo diwaca hadaita. Ngimami subuh, Allahumma hdina fi man. Halo. Allahumma hdina fi man hadait. Malih. Allahumma hdina fi man hadait. Ojo diwaca hadait. Maknane napa? Fi man hadait, bersama orang-orang yang kau beri hidayah. Tapi lek mau waca fi man hadait, bersama orang-orang sakit yang kau bopong. Hada niku maknane bopong wong loro. Aduh maknane. Paham nggih? Allahumma hdina fi man hadait. Ojo diwaca hadait. Sampun. Berikutnya hadiyah niku tanpa alif, menawi pakai alif. Hadiah, orang perempuan yang memberi petunjuk niku hadiah. Kalau pahala ganjaran dihadiahkan itu bukan hadiah tapi hadiah. Kula lek ndongani tahlil Allahumma taqabbal, terus wa ausil waj'al sawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu minal Qur'an. Sateruse hadiyatan wasilah. Ngoten lho. Mause aja diwaca hadiah tapi macane hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Kalau wang suli hadiyatan, monggo hadiyatan, ojo diwaca hadiyatan, maknanya jauh beda. Dil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kangge konco awam yang kadang Pak RW, Pak Lurah, kadang pejabat kupuh mengucap minal aidin wal faizin. Pastikan yang huruf pertama itu dal, minal aidin. Yang kedua zai, wal faizin. Dari kata-kata idun, Idul Fitri, kembali kepada fitrah.
orang-orang yang kembali pada fitrah aidin. Ndonga kita niki muga-muga kita kembali kepada fitrah. Dari kata-kata idun dal, maka melafatkannya minal aidin juga pakai dal. Wal faizin, muga-muga menang melawan nafsu. Menang fi'il madinya faza, masdarnya fauzun fauzan zai. Wong sing menang faizin tetap pakai zai. Minal aidin, halo, minal aidin wal faizin. Kadang tiang sambutan kupuh kami sampaikan minal aidin wal faizin. Jenenge kupuh. Pastikan yang pertama dal, yang kedua za. Terus pundi minal aidin wal faizin. Malih minal aidin wal faizin. Paham nggih? Aja kupuh lho ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, salam niku al terus ketemu sin, idgham syamsiyah, macane as. Kula mertamu assalamualaikum, 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 ngoten niku. Umume tamu mboten ngoten. Assalamualaikum. Harusnya assalamualaikum, assalamualaikum, macane assalamualaikum. Neng tambak ketemu konco teko adoh, woi assalamualaikum. Biasa ngoten. Itu kalau di luar sholat mungkin si rodok maklum. Gara-gara biasa assalamualaikum, ngimami pun sering begitu. Innaka hamidum, akhir sholat ini dulu. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Salam iku piye? Mboten oleh. Harusnya al ketemu sin macane as. Itu lho sing bener. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ngoten lho. Lah imam-imam sebagian innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Ora oleh lho ya. Monggo keterangane cetha tengene kifayatul akhyar. Dalile semua riwayat termasuk di Bukhari Muslim itu pakai al. Mboten namung selam ngoten ndak mboten. Tapi pakai al. Dadi macane kudu assalamualaikum. Ora kena mung diwaca assalamualaikum. Paham? Terus nanti salam salat Bu. Assalamualaikum. Terus niki sekedar tambih, imam macane aja kelemar-kelemer. Apa kelemar-kelemer? Kelemak-kelemek sewen. Makmum itu makruh salam sebelum imam salam dua kali kanan kiri. Sunate makmum niku salame ngenteni imam selesai kanan kiri. Gara-gara imam salame kesuwen, akhirnya makmume nyalip. Harusnya ngeten, innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum assalam. Tapi gara-gara imame kelemar-kelemar, innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
kesuwen. Makmume gak sabar, imame lagi assalamualaikum, makmume assalamualaikum. Malih makruh gara-gara imame kesuwen. Milo tengene Fathul Mu'in, tengene kitab Kasyifah, yusannu fihi tajawuz, disunahkan dalam mengucap salam bagi imam itu tajawuz, dipun cepetaken, cepet wajar maksudnya, ojo dawa dong, paham? Berikutnya Fatihah pastikan pakai bismillah. Lek mboten maca bismillah, Fatihahmu mboten sah. Nek Fatihahmu mboten sah, salatmu mboten sah. Halo, maca bismillah niku sing bener bak kasroh bi, ketemu sin sukun bis, kudune Allahu Akbar bismillah, ngoten bismillah kudune ngono. Beberapa imam bae enggak sorry, bae mboten cetha Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim, ora oleh lho ya. Kadung kulino iki piye? Monggo setiti para rawuh. Salat niki sangune mati paling pokok niku salat. Biyen mondok tau gendaan, Bu. Kuliah yo tau gendaan. Dilalah salate beres. Niku dosa cilik tau gendaan wis kebausek kabeh. Pokok salate beres. Langge to. Lah sing repot niku wis dosane akeh, salate enggak beres pisan. Tak baleni harus pakai bismillah. Yang cara membacanya bismillah. Akbar salah, soantai Allahu Akbar, apa akbar ora oleh, sing bener akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ojo sampai Allahu Akbar, akbar salah. Paham? Nomor telu, ono sing salah dan kadang gus barang. Gus kiai terkenal tapi salah mocon. Allah itu lam diwaca tafkhim, tebal tapi lame ojo ilang. Tetap diwaca lam Allah, ngoten niku. Allahu Akbar. Sebagian kenemenen tafkhime lame ilang, Allahu Akbar. Allah salah. Niku wawu. Allahu Akbar salah. Sing bener
Allahu Akbar. Mending misalnya derek kolun niku wayahe tafkhim diwaca tarqiq Allahu Akbar. Yo enggak patek bener tapi enggak merubah makna. Wong niki Allah. Allah. Pun terus pundi takbiratul ihram Bu? Halo. Terus pundi Allahu Akbar. Malih. Allahu Akbar. Sampun. Lalu nyun sewu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ada sesuatu yang nutupi batuk. Nek sujud batukmu ketutupan, yang nempel tempat sujud duduk batuke. Tapi sebagian konco awam wangsul haji tumbas serban Saudi. Serban Saudi niku imamah sing niku lho. Niku ditempelne sirah mawon terus ditambahi ikol. Ikol niku kados tambang melingkar di kepala ben mboten ketera angin. Nah ikol niki gedene sak driji teng mriki. Krana teng bathuke enten ikol pengikat serban niki. Pas sujud sing nempel tempat sujud niku duduk bathuke. Tapi ikole la niku mboten sah. Paham nggih? Rata-rata pejabat mulai ngisor sampai menteri niku seragam pelantikan pejabat niku kopiai mesti anyar. Lek kopiah niki rodok mensor ngeten. Rata-rata sing biasa kopian ngeten niki termasuk Mas iku iki lho. Iku lah arep salat kudu dikenek nih. Makane rungokno ben paham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sapa yang punya kebiasaan kopian dindek nih mengkele arep salat pastikan didangaaken. Karena yang harus nempel tempat sujud niku bathuke. Enggak boleh ada sesuatu yang menghalangi bathuk. Sebagian mbak-mbak yang ikut aliran cadar, kula mboten menggugat masalah pahami. Tapi pakai cadar, sholat pun tetap pakai cadar, sujud pun tetap pakai cadar. Akhirnya yang nempel tempat sujud duduk bathuke tapi cadare. Clear? Clear? Mboten napa-napa Bu ngaji ngene iki. Mboten napa-napa sih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak le arep sujud pada mriki sedaya. Aja karo ngunjukne sarung. Umume wong sujud niku dadak ngunjukne sarung. Plus sikile ancang-ancang mundur. Lha iku obah ping 4 niku mbatalaken salat. Enten boten tiyang arep sujud ngene. Enten apa kebiasaan? Tangan kiwa tengen ngeten niki obah loro. Wong kanani obah siji, kiwa obah siji, harakatain ditambahi sikile ngene. Kiwa tengen berarti obah
papat mutawaliyah terus-terusan batalaken salat. Muga-muga wingi di ngapura pangeran, Bu. Ke depan ibadahlah berdasar ilmu. Ojo ngawur. Wong pengen hasil dunya ilmu. Wong pengen hasil akhirat ilmu. Wong pengen sukses dua-duanya juga ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula mencolot mungkin balik malih. Konco-konco sing pengen rabi loro loro telu papat kula mboten iso nglarang wong Quran ngolehne lha nggih. Tapi ojo titik-titik sunnah Rasul. Yang apa to Mas kok rabine sunnah Rasul? Yang apa rabine sunnah Rasul? Kalau tak cerita didik nggih. Mengke jadi modal pertimbangan jenengan. Menawi kepengin rabi malih. Siap ngrungokaken? Wong Arab niku rabi loro telu niku pantes sembodo. Kenapa? Wong Arab niku nyambut gawe lek durung sugih durung wani rabi. Sebab biaya lamaran seserahan cincin sembarang niku seserane tok digawa pas lamaran itu bisa 500 juta lebih. Makanya wong Arab lek durung sugih durung wani rabi. Mangke nikah mas kawinnya enggak kurang dari 200 juta. Dan setelah nikah beberapa saat sing lanang wajib sukna nukokne omah ide omah tak wehne sampean. Ngono ki wong Arab. Jan sembodo lamun 2 tahun kas rabi maleh yo pantes. Kenapa? Omah wis diwehne, mobil ditukokne, mas kawin 200 juta. Rabi neh ono pantese. Nah tiang laren, kok laren? Tiang sekaran, tiang miru, tiang kebalan, apa maneh malang. Rabi niki bonek, Bu. Pondok nekat tamat pondok, tamat kuliah, durung nyambut gawe padha cocoke langsung rabi. Krono enggak nyambut gawe enggak modal, mas kawin 500.000. Enek berah? Lamaran nyun sewu nggawa tetel. Gemblong ya gemblong. Mboten 500 juta nggih gemblong ngono ae kan. Karo gedang napa? Gedang raja. Nggih napa nggih? Terus mangke hari-hari pertama, minggu pertama nunut mara tuwa. Saking mara tuwane niku sayang cinta tresno. Lan yo mesakni bubar selamatan kotak niki dibuka, kotak buwuh lho niku mestine hake maratuwa. Wong sing mbiayai nikah sampai puluhan juta ku ya maratuwa. Lamun ana wong buwuh sampai sak pirang-pirang kuwi hake maratuwa. Tapi maratuwa nyawang manturanya ke duit niku yo sakno. Akhirnya timbalin iki dibuka oleh 30 juta.
tak wene sampean gawe modal nyambut gawe. Niku lho maratuwa. Jarak 15 tahun sukses. Iso duwe omah, iso duwe mobil gaya. Krana rumangsa wis mampu rabi neh alasane sunnah Rasul. Halo. Wong Arab rabi neh pantes sebab wong Arab wis mbandani bojone atusan juta. Lan dhewe iki budal nikah 00 bondo nikah modal pun dimodali moro tuwa lan bareng sukses sing nglarani anake moro tuwa ngoten lho. Napa? Ya mikira ngono dol. Pantes sapa ora? Mobil dimodali mara tuwa, toko dimodali mara tuwa, iso dadi PNS sing lobi ning Pak Zuhro Nur ya. Mara tuane. Lah ngono kaya mentolo lho. Anake mara tuwa dilarani. Jarene sunnah Rasul. Dil. Kula mboten nglarang tapi mikir ngoten. Wong Jawa niki duwe rasa. Nggih ora? Lek duwe rasa ya kudu krasa. Lek wis krasa ya rumangsa. Kowe kuwi sapa sing modali sapa nang kono kuwi nunut apa mbandani ngono lho. Rasa, krasa, rumangsa. Terus ngrumangsani. Apa ini? Rasa, krasa, rumangsa, terus ngrumangsani menyadari. Ngoco lho ngoco. Tahu diri sadar ngoten lho. Terus sakniki kula bahas sing sunah Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah kali Siti Khadijah. Niku sampai Khadijah sedo Nabi mboten wayuh blas. Satu-satunya istri Nabi supel setia. Yo hanya Siti Khadijah. Bareng Khadijah sedo sahabat Nabi, sahabat plek Abu Bakar niku sowan nawakaken anake Nabi Muhammad, anak kula ni lho jenengan nikah seumur 7 tahun Bu Aisyah, arep diterima dirabiku seumur 7 tahun, ditolak iku nglarani atine kanca Abu Bakar. Demi menjaga teman, Nabi nerimo permintaan Abu Bakar, kerso dan siap nikah ngeramut Siti Aisyah seumur 7 tahun. Bojo 7 tahun ini wis kena diapakno. Durung kena diapak apa? Mari ngono nikah golongane Saudah, nikah golongane nyun sewu Ummu Salamah, enten tiang kakung sepuh sedo asmanya Abu Salamah. Nabi bertanggung jawab ngopeni rondone namanya Ummu Salamah, umure kisaran 7 tahun. Saudah umure ya kisaran 7 tahun. Sing Aisyah umur 7 tahun. Ya rabi loro telu tapi umur sekitar 7 tahun. Sing Aisyah durung kena diapa-apakno. Sing bojo tuwek wis ra kena di apa-apakno.
Berarti Nabi nikah loro telu niku full kemanusiaan napa nafsu? Full kemanusiaan, kemaslahatan napa nafsu? Kemanusiaan ya. Sunah Rasul ngono kuwi. Sampeyan duwe bojo kiai, Gus. Punyai umur 40. Rabine santri lurah pondok paling ayu. Umur selikur sunnah Rasul. Kula mboten nglarang sampean rabine, tapi yang nyun sewu lek gelem jujur asline ana nafsune. Lah nuruti nafsu itu aja dibungkus dengan sunnah Rasul. Ngono lho. Aku ini nyapa rabine seneng kok. Nyapa rabine, lah ra kena tak empet kok ngono ae wis. Terang-terangan mawon. Oh dadak gaya dibungkus dengan sunnah Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus Nabi nikah Siti Aisyah senem di samping dalam rangka jogo pertemanan dengan Abu Bakar. Niki enten hikmah. Aku rabi bocah cilik iki ternyata bareng Nabi sedo Aisyah ini seumur sekitar 18. Oleh ngilmu sak pirang-pirang teko Nabi seumur 18. Lamun Aisyah kuwi sedone umur 70. Lamun berarti Aisyah masih punya kesempatan dakwah mulang kaum ibu selama 52 tahun. Kuwi lho hikmah nikah bocah sik enem. Harapannya Nabi sedo, Aisyah punya waktu 50 tahun lebih melanjutkan dakwah. Nenek rabi bojone tuwek kabeh. Saiki mbah yaene sedo tahun ngarep. Punya ini sedo layak sapa sing nerusne? Nabi nikah Aisyah niku hikmahe ngoten niku. Paham? Niki nafsu nopo kemaslahatan gitu. Kemaslahatan. Paham nopo bener niki? Terus Nabi detail, apa detail nih? Rinci menerangkan hukumnya haid. Haid niku lek tasih awal darahnya kadang warna coklat, hukumnya ngene kan wonten Bu? Teng Risalatul Mahin niku lho. Dari mana Nabi tahu hukum haid secara detail? Karena Nabi duwe bojo sik cilik, ya duwe bojo sing wis tuwa. Sama-sama diamati. Dari bojo sing wis tuwa, Nabi ngamati ngene iki lho wong wedok lek menopause. Mulai arang-arang haite, mulai enggak teratur. Sedaya enten ketentuan hukume. Dan Nabi juga iso nerangne hukume ngawali haid. Ciri-ciri darah haid iku ngene. Nabi weruh teko ndi? Roh teko Siti Aisyah. Dirabi sejak umur muda sehingga Nabi tahu perkembangan perempuan prahaid, awal haid dan ketika haid. Niku lho, Nabi nikah enek sing nom, enek sing sepuh. Ada kemaslahatan tasyri', kemaslahatan menyangkut hukum syariat Islam. Dan dewek atase nuruti nafsu aja sunnah Rasul. Dil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, konco-konco sing rabi loro telu dalil ngeten iki. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Ayo. Min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kuasa Allah, Allah ciptakan untuk kamu azwaja, istri yang banyak. Azwaja jamak lho Kiai Marzuki. Lek jamak berarti oleh loro telu wong jamak. Ayat niki dalile oleh wayuh. Krana azwajan boten zaujan, boten mufrad tapi jamak.
Saman lali najan pangeran ngolehne wayuh azwaja. Tapi ketika sampean pengen sakinah, berkeluarga bahagia, ayem tentrem, nggak ada isu, nggak ada fitnah, nggak ada rumor macem-macem. Lek pengen tenang litas kunu ilaiha, domir ilaiha, niku rujuk teng lafat azwaja. Monggo kiai dipikir, azwaja itu maknane bojo akeh. Harusnya domire hunna. Lapo kok domire mufrad ha? Allah ciptakan untuk kamu istri yang banyak supaya kamu merasakan sakinah ilaiha kepada istri yang mufrad apa jamak? Tasniyah nopo jamak? Mboten tasniyah, mboten jamak, mboten ilaihima, nggih mboten ilaihinna, tapi ilaiha. Kira-kira lho, kira-kira. Quran itu pengen dawuhin, aku Gusti Allah najan ngolehne wayuh loro telu papat karena situasi kondisi. Tapi normalnya, idealnya bagi suami istri yang pengen sakinah tenan, mufrad mawon, ojo tasniyah, ojo jamak. Litas kunu supaya kamu merasakan sakinah. Ilaiha napa ilaihinna? Ilaiha. Dan memang sulit para rawuh, loro telu ayem tentrem tenane angin. Kula tak cerita apa tapi ra nyebut jeneng. Bunyai teng pondoki sholihah napa mboten? Bunyai garwane kiai niku lho. Sholihah napa sholihah? Sholihah pal loh. Ternyata sak solihah punyai. Wilek mbah yai ini kromo malih ya panggah loro loh. Panggah loro hati ini loh bu. Dari mana Marzuki tahu? Dari ibu-ibunya yang curhat. Beberapa punyai pengurus PW ketika itu, yang suaminya pengurus PW, sakniki sebagian pengurus PP, krono teng Jakarta beberapa hari, nggawa punyayo gak mungkin, sekian hari tanpa punyayo, gak mungkin, akhirnya teng Jakarta nggak ada maling, ngoten lho Bu. Halo, 1, 2 bahkan 3 punyai, tindak teng omah kula curhat teng garwa kula. Lah kula yo ngerti curhate. Kesimpulannya ternyata sak ikhlas-ikhlase punyai, sak ridho-ridhone punyai sholihah tenan, lek diwayuh yo panggah loro tibae. Panggah loro apa iki? Kek lek ibu niku loro atine. Pelampiasannya biasa teng anak. Lah gitu. Bocah CMI, CSD dikerengi. Sering diceples. Sering dibentak-bentak. Pelampiasan krana loro ati nang ngene sing lanang. Nah, anak niku lek sering dibentak-bentak, dikerengi. Nyun sewu minder. Down, boten pede, nggak punya keberanian mengungkapkan ide-idenya mati, kreativitasnya mati, akhirnya nyun sewu goblok ndadak. Kira Ki Hasyim Muzadi almarhum
ketua PBN Umbien, jangankan anak digetaki ibuke. Kami wis dadi kiai lho. Arep budal pengajian getak bunyai. Iku goblok dadak. Dosen doktor budal ning kampus gagah gawe dasi. Dinesoni digetak bojone. Materi langsung ilang nggih napa nggih. Lah wong tuwek niku lho digetak bodho dadak. Apalagi bocah sik TK, bocah sik MI sering digetaki. Akhirnya kreativitasnya mati, inovasinya mati, mboten ngide. Itu loh namanya anak bodoh. Putra kula ya apal Quran, ya kedokteran, ya dosen teng kedokteran, ya iso ngaji kitab barang. Putra kula 7 baru rawuh. Doktere 3. Muga-muga tambah malih. Tambah malih putune bae dadi dokter. Allahumma shalli ala sayyidina. Terus IP-ne nggih sae-sae. Sing baca niku teng S2 ekonomi, nilaine A sedaya. Mboten enten nilai B niku. Sing teng kedokteran niku meskipun mboten 4,00, S1 S2 niku nilaine 3,9 kedokteran niku. Sakniki teng Brawijaya adike sampun hafizah 30 juz. Nilai ini juga 4,00. Apa niku? Sempur. Kula ditangkleti mahasiswa, "Kiai, nopo kiat-kiat kiai?" Apa kiat niku? Napa? Ya kiat lah, kiat. Nopo resep kiai? Didik anak kok iso cerdas-cerdas? Jawab kula gampang, bahagiakan istrimu. Selesai. Ya berah. Ya berah. Sejahterakan istrimu. Niki pengajian untuk ibu-ibu niki. Ya bapak-bapak parang besok dihisap. Jangan sakiti istrimu. Wong wedok niki lek marem tenan bahagia puas para rawuh, maka timbal baliknya didik anak totalitas. Lahir batin awan bengi-bengi tahajud yo mati kaya anak. Garwa kula tiyang Mayong Karangwinangun niku lek badhe tilem Bu. Niki enten tasbih teng driji niku lho. Niku maos Fatihah ping 100. Damel napa ning mati kaya anak-anak bah ben dibarokai Gusti. Wong wedok lek bahagia dicukupi sing lanang gak nglarani. Dan ketahuilah wong wedok lek dikampleng loro diwayuh luweh loro. Apa tak baleni? Lek mau kampleng loro, mau wayuh luweh loro maneh. Lek wong wedok loro mengke nyentake ngamuke teng anak malih bodho ngono lho. Bene wis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sumerep Palestina, Arab, sumerep Israel, sregep tukaran apa mboten? Gelut kan biyen. Leren dilu ya bom-boman maneh. Leren dilu ya perang maneh. Kuwi Israel karo Arab Palestina. Padahal wong Israel kuwi keturunan Ibrahim. Wong Arab Quraisy juga keturunan Ibrahim.
Sing wong Israel, Ibrahim dari istri sepuh Siti Saroh, gadah putra Nabi Ishak, gadah putra Nabi Yakub, gadah putra anak rolas Nabi Yakub niku. Anak rolas niku awal mula bukane 12 suku yang ada di Bani Israel. Dari situ Israel iku sakjane keturunan Ibrahim teko mbok sepuh. Nah, Ibrahim nikah malih kali Siti Hajar bangsane Mesir. Maka Nabi nyebut wong Mesir niku dulur apa? Tunggal misanan. Anake paman. Istri kedua Ibrahim niku Siti Hajar wong Mesir. Duwe putra Nabi Ismail, terus nurunaken wong Arab Quraisy niku. Nah, setelah ribuan tahun Israel kali Arab sing weruh kita berdua dari nasab yang sama, Ibrahim niku suwe-suwe dibuatkan narasi yang menyakitkan, jadi fitnah. Wong Israel ngarani wong Arab kuwi anak putune nyun sewu babu, anak putune pembantu, anak putune budak. Sebab wong Arab Quraisy keturunan Siti Hajar. Siti Hajar niku buruwe budake Nabi Ibrahim. Apa kon niku bangsa Arab, bangsa anake budak? Mboten niku tok. Biyen garwan Ibrahim Saroh. Lalu ono Hajar ini merebut Ibrahim dari Saroh. Lalu mereka menyebut Hajar niku pelakor, Bu. Apa pelakor? Perebut laki-laki orang. Wong Arab iki keturunan pelakor. Lah sapa ora nesu? Makanya ketika Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwi keturunan Ibrahim tapi teko Arab. Wong Israel ra gelem nrimo, gak iso. Mulya kene, kami keturunan Saroh, Nabi Ibrahim bangsawan. Saroh juga bangsawan, kami keturunan bangsawan. Mosok kon manut Muhammad, ya keturunan Ibrahim, tapi dari Siti Hajar hanya seorang budak, nggak iso. Hasadam min indi, ini Quran itu, hasadam min indi angfusin. Nah, ngeten lho, Bu. Kangge sing pengen rabi loro, iling-ilingo Ibrahim. Halo. Kangge sing pengen rabi loro, telu, iling-ilingo Nabi Ibrahim wis stop ora enek salah. Tapi gara-gara niki keturunan istri pertama, niki keturunan istri kedua, podo-podo anak putune tukaran perang bacokan. Kita khawatir lek sampean rabi loro, telu, saiki ra apa-apa sik ana sampean. 200 tahun kas. Sopo pelanjut dari pondok ini ke pengasuhannya? Anak dari istri yang tua. Sing sitok anak dari istri yang muda gegeran. Teng Tulungagung wonten pondok bubar. Rasa tak sebut wong aib. Mbah Yai niki kromo loro. Dilalah putra dari Bunyai Sepuh niku mboten ngalim. Senengane dukun wiritan hizib mawon. Tamune akeh wong nobib. Nah, nikah kalih Bunyai Enem niki sing anake ngalim-ngalim. Bareng Mbah Yai sedo, sapa yang mewarisi niki angel. Kalau diwarisi anak sing ngalim dari Bunyai sing Enem, nyatane yang merintis dan bangun pondok itu Mbah Yai bersama Bunyai yang sepuh. Bunyai ini teko ramelok bangun pondok. Makan Gus dari Bunyai sing nem
merasa enggak hak untuk ngasuh pondok. Lah Gus dari punya sepuh yang secara materi berhak ngasuh pondok, tapi nyatane gak iso ngaji, akhirnya yo bubar. Sing kadung rabi loro muga-muga soleh solihah, tapi barangkali durung iling-ilingen niku wau. Kembali ke laptop. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, dos pundi menawi makmum teng langgar masjid, imame langsung alhamdulillah, enggak kedengaran baca bismillah kados Masjidil Haram lho Bu, Masjid Nabawi. Untuk Masjid Nabawi Arab lah, pastikan tetap jamaah meskipun enggak krungu bacaan bismillah, sebab mriko madhabe Hambali niku maca bismillah tapi lirih siri. Kula sampun takon langsung pas jamaah teng Madinah, kula takon teng Syekh soal ma ra'yuka fil basmalah qabla al-Fatihah. Terus pun di pendapat panjenengan tentang hukum baca bismillah sebelum Fatihah. Piyambakin jawab, al-basmalatu tajibu qira'atuha imma sirran wa imma jahran. Bismillah wajib dibaca, boleh lirih, boleh banter. Lek lirih niku Hambali, lek banter niku Syafi'i. Jadi sing umroh aja salat ing hotel terus. Ada sebagian jamaah umroh niku ra gelem salat ing Masjidil Haram. Apa? Lah ra maca bismillah rasa. Kula jawab, jamaah maca kuwi tapi lirih sebab mek nderek madhab Hambali. Clear? Terus pun dilek teng mriki ada Masjid NU Muhammadiyah, ada Muhammadiyah yang moco, ada Muhammadiyah yang langsung alhamdulillah. Kita makmum napa mboten? Nyun sewu, timbang mulih kelangan 17 derajat tetap makmum mawon dengan catatan ada kemungkinan imame moco bismillah. Lah dos pundi saman makmum teng sof pertama iso nyawang imam, lah imame jenggoten sakdurunge maca alhamdulillah ketara jenggote ubah-ubah, maka kita boleh husnudon, kira-kira pas jenggote ubah mau maca bismillah, kita tetap boleh makmum. Niki keterangan teng Fathul Mu'in. Terus atau ada jeda takbir meneng dilu lalu alhamdulillah Allahu akbar meneng alhamdulillahi rabbil alamin, maka kita yang NU tetap makmum dengan berhusnudzon, muga-muga pas meneng dilu maulo maca bismillah. Terus undi Muhammadiyah, setahu saya tarjih Muhammadiyah, kitab tarjih halaman 77 mewajibkan bacaan bismillah, resmi fatwa Muhammadiyah. Tsumma sta'id qailan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma qra bismillahirrahmanirrahim, tsumma qra'il Fatihah wa qul ba'daha amin. Niku tengene tarjih Muhammadiyah halaman 77. Maca a'udzubillah, mari ngono maca bismillah, lagi maca alhamdulillah ditutup amin. Begitu juga teng fikih Muhammadiyah jilid 3 halaman 25 itu Fatihahnya tertulis pakai bismillah. Perkara krungune langsung alhamdulillah, kita boleh husnudon, muga-muga ya maca tapi lirih. Jangan gara-gara sito NU sito Muhammadiyah terus bubar gak sito berjamaah, ojo.
Eman-eman kelangan 17 dil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus pun di kunut subuh. Kunut subuh di Tarjih Muhammadiyah edisi terbit tahun 67 69 halaman 82 Tarjih niku memerintahkan kunut. Kalimat perintahnya halaman Tarjih 82 halaman 82. Wa fi raq'atis tsaniyah min salati subhi ba'da qaulika rabbana walakal hamdu indal i'tidal fad'u bihadzal du'a Allahumma hdini fi man hadait. Niku tarjih. Rakaat kedua salat subuh saat i'tidal setelah usai baca Rabbana lakal hamdu kata Muhammadiyah disuruh berdoa Allahumma hdini fi man hadait. Terus konco-konco sing dadi DPR, sing dadi pejabat, nyuwun sewu, menawi tender gak usah njaluk bagian, proyek gak usah motong. Ini gara-gara enten ustadz ketika jadi pejabat senengane motong proyek, minta komisi, minta fee, akhirnya fee-ne telas. Wong diminta di proyek, barang fine telas ngimami subuh fine hilang. Allahumma hdina man hadait wa afina man afait wa tawallana man tawallait. Harusnya ono fida. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma. Iki ngimam ini gak ngono. Allahumma hdina man hadait wa afina man afait wa tawallana man tawallait wa barik lana. Mari salat ditakoni jamaah, Ustaz, fine kok mboten diwaca? Fine teng pundi? Ngapunten fine sampun telas. Kalau ingin pas tender pun kulo pendet sedoyo, ojo ngono mas. Itu harta rakyat dikumpulkan dari pajak milik negara. Ayo digunakan semakmur-makmur, sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Ojo disunat-sunat. Dil, pun meh mari. Pundi nih, amin amin. Betul. Niki lingkaran. Niki lho Bu lingkaran. Bumi itu juga bunder Bu lingkaran. Lingkaran itu 360 derajat. Paham nggih? Nah, paham apa ora iki? Lingkaran itu 360 derajat. Sampai di sini paham? Dikelilingi rembulan rata-rata secara umum selama 30 hari. Lingkaran bumi loh. Engkel 30 hari tanggal 1 malih ngoten lho. Paham? Kalau 360 derajat dikelilingi rembulan selama 30 hari berarti per sehari semalam berapa derajat? 360 dibagi 30 ketemu 12. Nah kesimpulannya per sehari semalam naiknya derajat rembulan itu 12 derajat. Paham napa mboten? Loh kurang paham? Tak balani tapi menteleng ojo menyeti HP. Tak balani nggih? Lingkaran itu berapa derajat? 360. Bumi yang melingkar niki dikelilingi rembulan berapa hari? 30 hari. Kalau dikelilingi 30 hari 360 derajat, berarti per sehari semalam berapa derajat? 360 dibagi 30 ketemu 12.
sehari semalam naiknya rembulan 12 derajat. Jadi rembulan ini muncul tanggal 1 3 derajat, sesuk tanggal 2 15 tambah 15 derajat, tanggal 3 17 derajat, tanggal 4 39 derajat, tanggal 5 51 derajat. Pokok sehari semalam niku 12 derajat. Sampai saat ini paham? Nah, nyuwun sewu. Indonesia mriki kalih Arab Mekah niku kacek pirang jam? Kacek 4 jam waktu toh. Sedina sewengi 24 jam 12 derajat. Berarti per jam derajat rembulan itu naik setengah. Halo? Krono mriki kali Saudi niku katek 4 jam waktu, maka derajat rembulan Indonesia Barat dengan Saudi kacek 2 derajat. Ngerti beragi? Kula badhe matur ngeten. Nek Saudi riyoyo menetapkan tanggal hanya 2 derajat, maka Indonesia Barat 0 derajat. Ngerti saya? Lek 0 derajat, ojo melok-melok riyoyo kene dorong ngono lho. Lho paham apa ora sampeyan? Enggak ya akal aja nggawe nafsu. Besok dihisap. Dene Saudi niku menyatakan tanggal 1 merukyat 5 derajat, maka Indonesia paling barat Aceh mriko napa jenenge Sabang niku 5 3, Indonesia Barat 3 derajat, Indonesia paling timur Merauke mepet Papua Nugini dikurangi 2 1 derajat. Seluruh Nusantara mulai Sabang sampai Merauke sudah derajat semua. Yang barat 3 derajat, yang paling timur 1 derajat. Maka ketika itu Jepang bisa mengumumkan Indonesia juga riyoyo. Kadang bareng Saudi, kadang enggak bareng perkorone ngono kuwi. Dong? Paham napa mboten? Terus pun dilek Saudi 3 derajat. Saudi 3 derajat, Indonesia paling barat 1 derajat. Tapi Indonesia paling mepet Papua Nugini -1. Durung tanggal. Maka Indonesia enggak berani menyatakan tanggal hari itu. Sebab ada separuh wilayah belum tanggal. Deal. Terus lamun ngumum ning ngene ya gak pantes. Untuk Kalimantan ke barat, Sulawesi ke barat, NTB ke barat besok hari raya. Untuk NTT dan Papua besok lusa. Ngono kan ya gak pantes tuh. Makanya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei bersepakat menyatakan tanggal itu kalau minimal 3 derajat. Kenapa enggak minimal 3 derajat? Sebab yang paling barat 3 derajat, paling timur Indonesia sudah 1 derajat. Seluruh wilayah Nusantara sudah di atas ufuk. Itu kesepakatan Mabin. Mabin itu M Malaysia, B Brunei, IND Indonesia, S Singapura. 4 negara ASEAN ini bersepakat lek wis 3 derajat kita nyatakan tanggal. Kurang dari 3 derajat kita enggak berani menyatakan tanggal, sebab masih ada wilayah di Nusantara yang masih di bawah ufuk. Nah kula perlu nerang ning niki
sebab ada beberapa anak muda yang dulu NU nyun sewu kecewa terus keluar dari NU. Ra NU-NUan wis tanggal kok durung riyo. Saudi lo wis kok kene durung. Akhirnya buyar enggak gelem NU. Lah niki sampean kula terangaken wong ngono to ngono lho. Ngertos nggih? Terus pundi lek ndamel hisab. Lek ndamel hisab dan ketemu 3 derajat. Lalu ngajak murid alumni yang di Papua melok riyo. Kula sik maklum. Sebab muridmu yang sedang di Papua kono sudah 1 derajat. Wis tanggal. Lah kadang konco pakai hisab niki nyun sewu egois. Pokok wis ya wis. Neng kene sik ketemu 0,5 niku diumumaken riyo. Padahal Indonesia Barat 0,5 Bali 0. Halo. Papua ya lebih minus maneh. Niku lek moro-moro ngumune sesuk bodo rasa poso mokel. Akhir murid yang di Papua mokel sing nanggung sapa? Padahal kono durung tanggal. Monggo dipikir. Terus kadang wong poso di tanggal yang ditetapkan pemerintah sik durung riyo ya tanggal 30. Tapi ada 1-2 mushola wis takbiran. Niku terus diceramai ngene masyarakat wedi. Kowe poso malah dosa. Kilo hadise lek wis krungu takbiran haram poso. Ngono. Lah kowe wis krungu takbiran kok sik poso. Ngono kuwi damel ngeden-ngedeni masyarakat. Heh, lek wis krungu takbiran haram poso. Terus kula jawab, "Weh, lek sik poso haram takbiran." Piye iku? Dalam mriko kondo lek wis krungu takbiran haram poso, kula jawab lek sik poso sampun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu sing gadah toya dipun buka mangke disebul teng toyone dhewe-dhewe. Kula badhe maos Hizib Nasr. Apa perlu waktu sebentar bagi air? Monggo setengah menit. Iki ada depan iki durung Mas Banser. Ibu-ibu yang lungguh di emper ini. Niki Mas Banter. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana 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 rabbana. Rabbana rabbana bi satwati jabaruti qahrika wa bi sur'ati ighatsati nasrika wa bi ghairatika lintihaki hurumatika wa bi himayatika liman ihtama bi ayatika. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Sami'u ya Qaribu ya Mujibu ya Sari' ya Muntaqim ya Shadidal Batshi ya Jabbar ya Qahhar ya man la yu'jizuhu qahrul jababirah wa la ya'zumu alaihi halakul mutamarridah minal muluki wal akasirah
أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وحفرة من حفر لنا واقعا فيها ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أقلل عددهم، اللهم أرسل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم وربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته من أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حامين 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 حامين. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حامم عين سين قاف حمايتنا ممن نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. ياهو 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 يا من لا هو إلا هو، يا من بفضله لفضله. إلهي نسألك العجل العجل، إلهي نسألك الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه سخر وحبب لنا قلوب الناس. يا زائدا لسيدنا الخضر في علمه زدنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهل معهد إحياء الإسلام علما نافعا ونجاحا مباركا. يا من نصر سيدنا إبراهيم على أعدائه انصرنا وانصرهم، وانصر الفلسطينيين وانصر الإيرانيين على الكافرين واليهوديين والأمريكيين والإسرائيليين والمنافقين الظالمين الحاسدين. يا من رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب، يا من كشف ضر أيوب اكشف عنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا، واكشف عن هؤلاء الجماعة، واكشف عن أهل هذا المعهد إحياء الإسلام من ظلمات الجهل والبخل والعصيان. اللهم يا الله يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا استجب دعاءنا واقضي حاجاتنا، حاجات الدنيا بالميسرة والبركة وحاجات الآخرة بالمغفرة ودخول الجنة. يا من قبل تسبيح يونس بن متى أخرجنا وأخرجهم من ظلمات الجهل والبخل والعصيان. اللهم يا الله يا الله يا الله إنا نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات وبكرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه أن تتقبل منا ما دعوناك وأن تؤتينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا فيك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب شيء منا غارة الله. يا غارة الله جدت السير مسرعة في حال عقدتنا، عدد العدون وجاروا ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يا واحد يا حليم حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على الياسين، سلام على موسى وهارون. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام هي حتى مطلع الفجر. استجب لنا آمين آمين آمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم المسلمين، اهزم النهضيين، اهزم الكافرين، اهزم اليهوديين، اهزم الإسرائيليين، وانصر المسلمين عليهم.
wansur nahdlatal ulama alaihim wansurna alaihim bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kulasul rabbis tajib lana amin. Allahumma man arada bina au bidinina wa man arada bima'hadina wa man arada bihadzal ma'had wa ahli ihya'ul islam wa man arada bil muslimin fi Indonesia wa fi Filistin wa fi Iran su'an wa zulman wa fitnatan wa fasadan wa harban wa qitalan wa tafriqan minal kafirin wal yahudiyin wal nasraniyin wal munafiqin adh-dhalimin al hasidin faj'al da'irata dhalika kullihi taduru alaihim wa tusibuhum bihaqqi wa bifadli wa makaru makarallah wallahu khairul makirin wa idza batashtum jabbarin wa inna jundana lahumul ghalibun nasrun minallah wa fathun qarib wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allahumma biyahin ahilin ahyan sarahiyah Jibrilu an yaminina wa Mikailu yasarana wa Israfilu amamana wa Izrailu wara'ana faman takallamna ilaihi qada hajatana wa man ra'ana habana wa man nadarna ilaihi ahabbana nahnu jami'an wa haula'il hadirun wal hadirat wa munkarun wa nakir imna tahta ka'batina hadha syarral fitnati wal musibah syarral waba wal waba syarral adawah wal a'da syarral hasadi was sihri syarrul zulmi wal baghi biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man sakhara an-nil li sayyidina Umar ibn al-Khattab sakhir wa habib lana wa lahum quluban nas. Ya man sakhara al-jibal wa alana al-hadid li Dawud alaihi salam sakhir wa habib lana quluban nas. Ya man sakhara al-jinna wal rih wan namlah li sayyidina Sulaiman alaihi salam sakhir wa habib lana quluban nas bihaqqi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin amin. Bismillah peng ti kuat ti sepul ti inum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.